बोलानंदेकवार हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। बोलानंदेकवार हरि बोल। नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ प्राणर ईश्वर मोर तांकर पाद तले बारंबार नमस्कार। महाप्रभु भावग्राही तुम्हें भाव को ग्रहण कर, भावरे रखि था तुम पाद तले एतिकी प्रार्थना। भागवत प्रथम अक्षरटी भा, भाव को सुंदर भावरे ग्रहण करिवार सामर्थ्य जो महाप्रभु पाखरे अछंती से ही भागवत मूर्ति। तांकठारे भाव हेले ज्ञान भक्ति आउ वैराग्यर तत्व आम भितर उदय हब। जो मानक पाखरे ए तत्व अंकुरित होइचंती सेमानंकु भगवानंकर दिव्य मूर्ति जानी हाथ जोड़ी प्रणाम। माँ माने भाई माने गत पर्यायर कथा आमे श्रवण करुथिले ऋषभदेवंकर अपूर्व सिंहासन आरोहण कथा। नाभि किभଳି भावरे समाधि जोगरे निजको स्थापन कले, भगवान कर नाम उच्चारण करी परम गति पाइले। आजिर अध्याय रे आजिर कथा वस्तु रे जेतेबेले आमे प्रवेश करिवा, आमे श्रवण करिवा ऋषभदेवंकर बाल्यकालर कथा, गुरु आश्रमर शिक्षा समाप्त करी तांकर विवाहर कथा एवं तद उपरांते तांकर जो शतपुत्र जात हेबे सेमानंकु से किभଳି परमहंस दीक्षा देले। ये समस्त कथा वस्तु को श्रवण करिवा पई आसंतु सप्रेम कहिवा बोलानंदेकवार हरि बोल। जाजस एबे निश्लोक रे गायन करन्ति संसारे। गोविंद 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 मधुगालुचि मकरंद। हेमंते संसारे केव नाभीर कर्म कुकरीव। गोविंद 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 मधुगालुचि मकरंद। जार शुद्ध भावु भरी पुत्र होइले नर हरि। गोविंद 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 मधुगालुचि मकरंद। आनंद भगवान की जय। एमिति किए अछंती अपूर्व जन जी भगवानंकर अपूर्व गुण को गायन करी शरणागत होइचंती आउ तांको पुत्र रूप रे प्राप्त होइचंती। सुण 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 ये होची सेही रजा जहांकर नाम होची नाभि एवं आम्भे माने ताहांक चरित श्रवण करी निजको मध्य तांक परि करिवाकु चेष्टा करिवा उचित। बोलानंदेकवार हरि बोल। से राजा विप्र भक्त होई गोविंद यज्ञ पूजिला भावग्राही। गोविंद 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 मधुगालुचि मकरंद। गोविंद अग्नि रे प्रभु चक्रधर गोविंद देखिला नयन गोचर। गोविंद 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 गोविंद
ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହେତୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପ ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଯେ ଋଷଭ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୋକରେ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ କରଣେ ସଂସାର ପାଳନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷେ ଦେଲେ ବର ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇବ ସତେକ କୁମର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହେମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ঋষভ ସେ ମହାରାଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଦ ଉଚିତ କର୍ମ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିବାହ ହୋଇଲେ ଯଥୋଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ବୋଲା ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଋଷଭଦେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଶତପୁତ୍ରର ଜନକ ହୁଅ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ଋଷଭଦେବ ସଂସାରୀ ହେଲେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ବୋଲା କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦ୍ରର ହୋଇ ଦତ୍ତ ଯେ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ବିଦିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତହିଁ ବିବିଧ ଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ବିହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇଲେ ସତେକ କୁମର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବୀର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲାନନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଭଗବାନ କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ତାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସତେ ପୁତ୍ରର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ହେଲେ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଇଏ ଭାରତ ଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ଇଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲ ଋଷଭ କୁମରେ ଯେ ଇଳାବର୍ତ କୁଶାବର୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ପୃକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ ମଳୟ କେତୁ ଯେ ନନ୍ଦନ ବିଦର୍ଭ ଆର ଭଦ୍ର ସେନ
କି କଟ ଆଦି ନବପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ ଏହାଙ୍କ ଯେ ନବ ଅନୁଜ ଶୁଣ କହିବା ମହାରାଜ ସେ କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏ ତିନି ଦିନ ଧ୍ୟାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଯେ ପିପଳାୟନ ଷଷ୍ଠରେ ଆର୍ବୀର ହୋତ୍ର ନାମ ଦ୍ରୁମିଳ ଚମସ ଏ ଦୁଇ କର ଭାଜନ ନବ ଭାଇ ଏ ନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଜଗତ ପରେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ବେନିଜନଙ୍କ ଏ ସମ୍ବାଦ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗୱାର କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ପିପଳାୟନ ଅବିରୁହୋତ୍ର ଦ୍ରୁମିଳ ଚମସ କରଭାଜନ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି ସେ ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ସାଧନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଗତକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିବ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠରେ ଶୁଣିବା ବୋଲାନନ୍ଦେ କୱାର ହରି ବୋଲ ଏକାଶୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ଚିତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ରୀୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁଗତ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହୋଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥୁ ତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ঋষভ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାୟାରେ ନର ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ସେ ବିହରି ଧର୍ମ ଆଚର ଶିକ୍ଷାମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପୁତ୍ରେ ଦାନ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ঋষভ ଦେବ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ତ ସାକ୍ଷାତରେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ବିପ୍ରଗଣଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ସେ ଯେଉଁ ନର ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ପୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ ପ୍ରତିପାଳନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିତା ହିଁ ଯେ ସନ ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ମୁନିଗଣ ଯେ ପଥ କରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସେହି ପ୍ରକାରେ ନୃପବର ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂସାର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳେ ନାନା ସମ୍ଭାରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦି ଅନୁକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଏ ମନ୍ତ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତ ବେଦ ବିହିତ ଯଥୋଚିତ ঋষভ ପରି ପାଳେ ମହି ଇଏ ମନ୍ତ କେ ଅବା ଅଛଇ ଦରିଦ୍ର ଖଳ ହିଂସ୍ରବାଦୀ ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟେ ଯେ ଯାଚନା କରଇ ଏ ମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭକତି ବିନୁଆର ଆନନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସେ ନର ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ଏବେ ହୋ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଋଷଭ ବୁଲୁ ଏକ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶିଶଭାରେ ଯାଇ ତନୟ ମାନେ ଛନ୍ତି ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ଶିକ୍ଷା କରାଇବାର ମନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କହନ୍ତି ହିତ ବାକ୍ୟମାନ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ସଭାଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଋଷଭ ନାରାୟଣ ଅଂଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବୋଲାନନ୍ଦେ କୱାର ବୋଲୋଇ
ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ऋषभ नारायण अंश तांक चरित जे शुणती से प्राणी संसारू तरंती। माँ माने भाई माने जो माने सप्रेम ऋषभदेवंकर चरित को श्रवण करती ये संसार रु तरीवाटी थय। हाथ जोड़ी दियो। चतुर्थ अध्याय पंचम स्कंदंकर परिसमाप्ति होचंती। आनंद मनरे कहिवा हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे वृषभदेवानुचरितं नाम चतुर्थोऽध्यायः। पंचमोऽध्यायः पुत्रंकु मोक्ष मार्ग कहि परमहंस दीक्षा वही ऋषभ जोग आचरण पंचमोऽध्याये वर्णन बोलानंदे गवार हरि बोल। ऋषभ उवाच भूपुत्र माने सावधान होई न शुण मो वचन गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद जे प्राणी काम्य कर्म मान निरते करे आचरण गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद से प्राणी व्यर्थ ए संसारे पड़े नरक महाघोरे गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद जे ब्रह्म कर्म सत्व गुण तपे अनंत आराधन गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद निर्वाण मार्ग ये विहित शुण कहिबा पुत्रे सत्य गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद निर्वाण मार्ग ये विहित शुण कहिबा पुत्रे सत्य गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद आहा गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद भोलानंद कंद भगवान की माँ माने भाई माने ब्रह्म सभाटी बसीची ऋषभदेवंकर पुत्र माने से ही स्थान रे उपस्थित अछंती। ऋषभदेव से स्थान रे प्रवेश कले एवं आनंद मन रे सुंदर तत्वज्ञान उपदेश देले। ऋषभदेवंकर तत्वज्ञान उपदेश रे जोड़िए शब्द आमे श्रवण कले। गोटे होची काम्य कर्म गोटे होची ब्रह्म कर्म। मनुष्य देह धारण करिवा पाई देह सुख भोगिवा पाई इंद्रिय आसक्त होई जो सांसारिक कर्म मान करे से गुड़ी को काम्य कर्म। जो कर्म को कले हरि संतुष्ट हुवंती भगवान संतुष्ट हुवंती ताहा होची ब्रह्म कर्म। ए उभय कर्म संपर्क रे आलोचना आगकु आगकु हेबे। आसंतु मन कर्ण दे श्रवण करिवा बोलानंदे कवार हरि बोल। त्रिसंगा संग आदि जेते से समद्वार टी जगते गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद ए सर्वदूरे परिहरि मोहांत जन सेवा करी गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद मोहांत प्राणी ओटे से ही प्रशांत साधु से बोलाई गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद जे जन क्रोध विवर्जित ताहार सुहृद जगत गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद आनंद कंद भगवान की ऋषभदेव कहउचंती माँ माने भाई माने मोर मन दे सुन। स्त्री संग कुसंग इत्यादि को वर्जन करी
तामसिक आचरण गुड़ी को परिहार करी जो माने महत जनर सेवा करती जगत रे सेई माने स्वयं महत हो जाती प्रशांत चित्त जहार जहां चित्तरे केवे क्रोध आसेना सेई माने साधु बोलांती निज भितरे क्रोध को दमन कर इंद्रिय मानकर बोल करा न होई इंद्रिय मान को दमन करी जेउ माने हरि भजन रे निजकू प्रवृत्त करांती सेई माने ही महत जन एक कथा कही ऋषभदेव कथाकर गति को आउ टिके तीव्र करूचंती मन देई सुनिबा सब प्रेम कहिबा बोला नंदी कवार हरि बोल जे प्राणी मोर पद्म पादे मन अर्पई अप्रमादे गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद जे जन काया गृह धन तनय क्लेश नाना कर्म गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद करई नाना भ्रम होई जाबत मोते न भजई गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद अनित्य देह नित्य करे से साधु नुहे ए संसारे गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद बोलानंद कंद भगवान की जय। अरे माँ माने भाई माने सुन सुन ये अनित्य देह को जी नित्य बोली भाभी निये पुत्र दारा तनय गृह आदि कर्म रे निज को नियोजित करे हरि को भूली जाए से होची असाधु जो माने एपरी कर्म करंती नाही सेई माने साधु मूलतः जो माने सकल सांसारिक कर्म देह रक्षा उद्देश्य रे करुथिले सुद्धा हरि को पासोरी जानती नाही सेही माने ही ये संसार रे साधु बोला नंदे कवार हरि बोल माँ माने भाई माने समय सूचना दौची आजिर वाणी को एठारे विराम दवा पाई बोला नंदे कवार बोल